ବାକ୍ୟ କଣ କହି ବାକ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଦିଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ମ ଥର ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀରରେ ପଶିବ। କେମିତି ପଶିବ? ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ସକଳରେ ପଶିବ। ଆଉ ଏହା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛି ଏ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। या जे प्रकृतरे बुझीछि, जे प्रकृतरे पाइछि, से व्यक्ति को लाइफ डेवलपमेंट हेबो, से व्यक्ति सुस्थता पाइबो, से व्यक्ति आगो को बढ़िबो, बंधन रु बाहरी जीवो। जहा पुरातन जिसाय 58 रो 6 पदरे कहा जाए आ निजे प्रभु यीशु कहंती लूक तार 4 रो 18 रे मोर सबुठारु फेवरेट वाक्य, प्रभुंकर आत्मा मोठारे अधिष्ठित सुसमाचार प्रचार करिबा पाई, एथि पाई प्रथम रे बंदी मानको मुक्ति, द्वितीय रे अंध मानको दृष्टि, आ तृतीय रे उपद्रव लोक मानको मुक्त करिबा पाई। हालेलुया, हालेलुया।